Hi guys! Welcome back to my channel! Karon guys, magluto ta og hiyashi chuka or chilled Chinese noodles. Ayan, ramen noodles with boiled egg, cucumber na agi-slice og tagas, tomato, and ham. Nag-slice po ina ni tagas guys. So, i-boil muna natin ang ating noodles. Butang ang atong noodles guys. Mga 2 to 3 minutes. Okay na ang noodles natin guys. Ito na siyang i-drain. So ito siyang hugasan guys. Ito siyang hugasan og ng tubig. So, i-chill natin siya guys na mga 30 minutes. A few moments later.